Okay, hello everybody, this is the problem here. Hola a todo el mundo, ese es el problema. Disco duro 3F0, 3F0, the hard disk drive. So I'm gonna try to get inside of the diagnostic system pressing F2. Voy a intentar acceder a las opciones de diagnóstico del sistema presionando F2. Pues no está cargando, so it is not charging. It's taking a lot of time. Está tomando mucho tiempo. Así que voy a detenerlo. So I'm gonna stop it. Ok, so it's done. Es todo, está hecho. El problema es el disco duro. The problem is the hard disk drive. So I'm gonna use an USB. Okay, with this is the USB. Here is installed the Ubuntu system, the Ubuntu operative system. Voy a utilizar esta USB con el sistema Ubuntu preinstalado. Okay, right now it's charging the Ubuntu system, the operative system for Linux. Está cargando el sistema operativo de Linux, Ubuntu. Vamos a esperar. Seleccioné la opción de probar Ubuntu. I choose the option to test Ubuntu running from the US drive. So we have to wait a little bit. Está corriendo desde la unidad de USB. Vamos a esperar. Okay, it's done. As you can see here, computer is the USB, the HP tools, and the reserved for the system. Reservado para el sistema, las herramientas de HP y la unidad de USB, que es donde está Linux. Por lo tanto, me está reconociendo las particiones, salvo la de mi sistema operativo Windows. It's recognizing the partition, but not the Windows. So if Linux recognizes the hard disk drive, but not the partition, with this I know that the partition is correct, or it is still in the hard disk drive, so the problem is not a physical problem. Como Linux está reconociendo el disco duro, con eso me doy cuenta que no es un problema físico el disco duro. So I'm gonna shut down the computer and take out the hard disk drive. Así que voy a apagar la computadora y sacar el disco duro. Okay, I already removed all the screws. Ya quité todos los tornillos, incluso los dos de la unidad óptica, even the two for the hard disk drive. Here is the screw for the hard disk drive. Aquí está que es el disco duro. Ya está todo removido. Voy a proceder a abrirlo. Okay, here is the hard disk drive. Aquí está el disco duro. Hay que quitarlo. Obviamente yo lo estoy haciendo porque ya no tiene garantía el equipo. I'm gonna remove it, but obviously I'm doing this because the warranty is over. I'm gonna use an external case. Voy a utilizar una carcasa externa y conectarla a esta computadora. I'm gonna connect to this computer. Okay, once it's connected, I'm gonna run the get data back. Una vez que está conectado, voy a ejecutar el get data back en el modo I don't know, use default settings. En el modo no lo sé, utilizar la configuración por defecto. Voy a seleccionar la partición. I'm gonna choose the partition. Next and wait. Siguiente y esperar. And now you have the files to backup. Y ahora tienen los archivos para